گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کا جو بیان ہے وہ عدالت پہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. تو کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. آزاد اور خود مختار ایک ایسے ادارے بننے چاہیے کہ جو اس قسم کے بیانات کا تجزیہ کر سکیں، اس کے عوامل کو سمجھ سکیں. ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، آن ریکارڈ کر رہا ہے، حلفیہ طور پہ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس چیزوں کو جانچنا چاہیے. جس نے یہ بات کی ہے وہ زندہ ہے. اس سے پہلے بھی جو ججوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو پھر اس طریقے سے ہر چیز پر مٹی پاؤ اسے تو کام نہیں چلے گا. جی اچھا مولانا صاحب، آپ نے لاپتہ افراد کی بات کی. یہاں پر دو جو ہے نوجوانوں کو بلوچستان یونیورسٹی کا اسٹل سفا کیا گیا ہے. اس حوالے سے تمام امتحانات بھی ملتوی ہو گئے. کل کے احتجاج کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہوگا جو کل لاپتہ افراد دیکھیے، ہم انسانی حقوق کی بات ضرور کریں گے، اور یہ پورے ملک میں ہے. حضرت تعلیمی اداروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، دینی مدارس سے اٹھایا جاتا ہے، کالجز یونیورسٹیوں سے اٹھایا جاتا ہے. اگر واقعی کوئی نوجوان اس قسم کے کسی عمل میں ملوث ہے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہماری نظر میں وہ جرم ہے. لیکن اس جرم سے نمٹنے کے لیے آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. جبری طور پر یہ کیا معلوم کہ آپ نے کس کو سزا دی اور کیسے سزا دی. ایک خفیہ ادارہ اور اس کے چند افراد وہی سمجھے کہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ کافی نہیں. قوم مطمئن ہونے چاہیے. مولانا صاحب، نومبر کے بعد آپ کتنے مہینوں تک حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں کہ حکومت چل نہیں رہی، حکومت چلائی جا رہی ہے. ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں. اپاہج حکومت اور سہارے سے چلنے والی حکومت یہ حکومت نہیں کہلاتی. حکومتیں چلنی چاہیے عوام کے سہارے سے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان اس پرائم منسٹر کو منتخب وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن صرف ہم اجتناب کر رہے ہیں اس سے کہ کہیں بہت ہی زیادہ ملک میں معاملات خراب نہ ہوں. ہم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دن رات سوچتے ہیں اور صورتحال کو بگاڑ سے بچانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ان جذبات کا احترام کیا جائے. مولانا صاحب حکومت کہہ رہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو آپ ایک احتجاجی مرحلہ چل رہا ہے، اس کے بعد آپ کا کیا کوئی لائے عمل ہوگا؟ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی تبدیلی اناؤنس تبدیلی کے حوالے سے؟ یہ تو حالات پہ دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال ان کو کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے. ان کے اتحادی جو ہیں ان کو کل تک ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کل ہی شام کو جب اجلاس بلایا گیا تو اس نے ایک میسج دیا کہ شاید، لیکن اس کے دوران ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں باقاعدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤسوں میں لے جایا گیا، کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں، اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا، وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جبری اکثریت ہے نا، ایک زبردستی والی اکثریت، اور وہ بھی 4-5 ووٹوں کی اکثریت. تو اس طریقے سے کھینچ تان کے اور زبردستی اور گردن مروڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ووٹ حاصل کرنا، اس سے اگر کوئی قانون بنتا ہے وہ کوئی قانون کی حیثیت نہیں رکھے گا، اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا. اس کا معنی ہے کہ ملک جبر کے تحت چل رہا ہے. مولانا صاحب، میں حکومت نے اعلان کیا جو گیس ہے سبزیاں آ رہی ہیں اس بات پہ شام ملے گی. اسی طور شوکر عزیز نے کل کہا ہے کہ بجلی وافر مقدار میں موجود، آپ بجلی میں گزارا کریں. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت ان کے ہوتے ہوئے نہ آپ کسی بجلی کی توقع رکھیں، نہ گیس کی توقع رکھیں، نہ پیٹرول کی توقع رکھیں، نہ چینی کی توقع رکھیں، نہ گھی کی توقع رکھیں.
यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाज़ार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़ जी। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैर सगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन खबरें यहाँ ये भी हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इसमें कहाँ तक सदाकत है और हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत कह रही कि मुल्की मईशत जो है वो बिल्कुल इंटीग्रेटर से खराब है, पीडीएम जो है मजीद मुल्की मईशत जो है वो तबाह करना है। यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं, इसी बदहाली की वजह से एक आदमी कराह रहा है, चारपाई पर है, वो कहते हैं मेरा इलाज करो, और अगर वो चीख रहा है तो आप कहते हैं जी आप अपने इलाज को और मुश्किल बना रहे हैं। एक बेवकूफ़ी और हमाकत वाली हुकूमत है। इनके यहाँ जहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विज़न है, न कोई सोच है, न कोई फ़लसफ़ा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपकी मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिलों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के अज़ान पर कलमा भी पढ़ लिया करो। जी, हमारे राब्तों का माना ये होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, उन्हीं के आने का इशू है। वो फैसला उन्होंने खुद करना है, जब वो तशरीफ़ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंगें की हैं, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ ये अच्छा होगा, लाठीचार्ज होगा, तशद्दुद होगा, तो क्या तो इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि इन बड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन को और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने बाप पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे के उसको आगे लाए? बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है, जब मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, जब ज़हरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारी आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या करना है मुझे बताओ उस वक्त पर। जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ और मैं उस पर भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त नहीं की थी उनसे। अपना कैंडिडेट भी तो ला सकती थी सीएमशिप के लिए यहाँ पे, जब साहब आपकी जोड़ी में आ गए। देखिए, हमने चूँकि हुकूमत में न आने का फैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला किया था। उस उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते।
पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार है। तो इसमें कहाँ तक है, क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचें कि मुतबादल क्या है। तो अगर मुतबादल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें। हम बड़ा ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका जी।